নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন আমাদেরকে মূল্যবান ধাতু বানানোর জন্য। যেমন কেউ মেহনত করে লোহাকে দামি ধাতু বানানোর জন্য, কেউ মেহনত করে কাঠের দ্বারা দামি কোনো বস্তু বানানোর জন্য, কেউ মেহনত করে মাটির পিছনে এটাকে মেহনত করে কোনো মূল্যবান পাত্র তৈরি করবে। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন মানুষের পিছনে মেহনত করে মানুষকে এক মূল্যবান ধাতু বানানোর জন্য। ये लोहे का रॉड देखते हैं तो लोहा बनाने वाला याद आता है, लकड़ी का मेज देखते हैं तो लकड़ी पर मेहनत करने वाला याद आता है, सूरज की किरणें देखते हैं तो सूरज की पहचान होती है, चांद की चांदनी देखते हैं तो चांद की पहचान होती है। मैं अपनी नज़र को क्या करूं, जब अबू बकर उमर उस्मान अली को देखता हूं तो मोहम्मद याद आता है। মেহমান বলতেছেন আমরা যদি লোহার দিকে তাকাই তাহলে এই লোহার যে নির্মিতা আছে তার কথা মনে পড়ে। যখন কাঠের দিকে তাকাই তো এই কাঠের পেছনে কে মেহনত করেছে, সৌন্দর্য কাঠের দেখে তিনি কত বড় কারিগর সেটা আমাদের মনে পড়ে। যখন আমরা সূর্যের আলোর দিকে তাকাই তখন সূর্যের কথা মনে পড়ে, যখন চাঁদের স্নিগ্ধ আলো দেখি তখন চাঁদের কথা মনে পড়ে। আর যখন আমরা হযরতে আবু বকর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ইনাদের দেখি তখন আমাদের মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনে পড়ে। असहाब अहले बैत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बेमिसाल शागिर्द हैं कि हमारा ये ईमान है कि अब जिस तरह क़यामत तक मोहम्मद के बाद नबी कोई नहीं आ सकता, बिल्कुल इसी तरह हमारा ये भी ईमान है कि अब ता क़यामत अबू बकर उमर उस्मान अली के बाद सहाबी भी कोई नहीं आ सकता। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে এবং আহলে বায়াত এরকম এক দুই মূল্যবান জিনিস রেখে গেছেন। তা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এমন ভাবে গড়েছেন যে কিয়ামত পর্যন্ত হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের মতো এত মহান ব্যক্তিত্বের আর পৃথিবীতে কোনোদিন আবির্ভাব ঘটবে না। वो फॉर्मूला क्या है जिसको इस्तेमाल करके अल्लाह के नबी ने सहाबा को कीमती बनाया। मैं ये चाहता हूं कि आज हम उसी फार्मूले को अपने बयान में जिक्र करें, इस नीयत से कि जिस फार्मूले को अपनाकर सहाबा कीमती बने, उसे फार्मूले को अपनाकर खुलना का मुसलमान भी कीमती बन जाए। মেহমান বলতেছেন সেই ফর্মুলাটা কি, যেই ফর্মুলার মাধ্যমে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই মহান সাহাবীদের জীবনকে গঠন করেছেন। সেই ফর্মুলা আমি আমার আলোচনার ভিতরে বর্ণনা করব, যাতে করে এই ফর্মুলার মাধ্যমে খুলনার মুসলমানরা তারাও দামি মানুষ হতে পারে। मेरी बातों को भुलाना नहीं, याद रखोगे ना, अमल करोगे ना। वो फार्मूला जिसको इस्तेमाल करके रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कीमती बनाया, उस फार्मूले का नाम है कुरान करीम। ठीक है, যে ফর্মুলা ব্যবহার করে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা ইকরামের মতো মহান এক জামাতকে গঠন করেছেন, তাই এই ফর্মুলার নাম হলো কোরআন। আমি যে কথাগুলো বলবো এই কথাগুলো সবাই ভালো করে শুনবেন, ইয়াদ রাখবেন এবং আমল করবেন। हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है अजीज़ दोस्तों कि हम कुरान को सिर्फ सवाब की किताब समझते हैं। कभी कभी इसको पढ़ लेते हैं, कभी कभी इसका बोसा लेते हैं, कभी इसको माथे से लगाते हैं, लेकिन माजरत के साथ नाराज ना होना, हम कुरान को समझकर अपनाने की कोशिश नहीं करते।
মেহমান বলতেছেন এটা আমাদের অত্যন্ত জুলুম যে আমরা আল কোরআনুল কারীমের মতো মহান কিতাবকে শুধুমাত্র সওয়াবের কিতাব মনে করছি। এটাকে কখনো আমি চুমা খাচ্ছি, কখনো আমি মাথায় লাগাচ্ছি, কখনো এটাকে আমি আবেগের সাথে স্পর্শ করছি, কিন্তু আল কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন এটা বুঝে নিজের জীবনকে গঠন করব, এই কাজ তো আমি করছি না। अल्लाह ने कुरान का तारुफ करवाया और फरमाया इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये आयत समझने से पहले थोड़ी सी बात आपको अर्ज करूं। आजकल हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है GPS। आपने इस्तेमाल किया कभी? राह सफ़र मालूम करते हैं, मंजिल का रास्ता मालूम करते हैं। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र में होता हूँ तो मुझे तो बहुत इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आती है। वो GPS इंसानों का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। जब हम उसमें अपनी मंजिल डालते हैं वो बताता है दाएं जाओ, बाएं जाओ, यू टर्न ले लो, राउंड अबाउट चले जाओ, आगे चौक आएगा वहाँ से दूसरा रास्ता ले लो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि GPS हमें सही मंजिल पर पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी वो हमें गलत रास्ते पर भी ले जाता है। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि इंसानों का बनाया हुआ GPS कभी मंजिल पर ले जाता है, कभी मंजिल से भटकाता है, लेकिन अल्लाह का दावा यह है कि मेरे भेजे हुए कुरान को फॉलो करो। रब्बे काबा की कसम, कुरान कभी तुम्हें मिसगाइड नहीं करता। जब भी तुम इसको फॉलो करोगे ये तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की मंजिल पर पहुंचाता है। মেহমান বলতেছেন আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীম সম্পর্কে বলছেন ইন্না হাযাল কুরআন ইয়াহদি লিল্লাতী হিয়া আকওয়াম। নিশ্চয়ই এই কোরআন সবথেকে সঠিক, সবথেকে সুনিপুণ পথ, জান্নাতের পথ, এটা মানুষকে দেখায়। মেহমান বলতেছেন এটার আগে আমি একটা উদাহরণ দেই। মোবাইলে আমরা একটা অ্যাপস ব্যবহার করি GPS। এই GPS যখন ব্যবহার করা হয়, উনি বলছেন আমি অনেক সফর করি, এই কারণে অনেক সময় আমার ব্যবহার করা লাগে। এই GPS যখন ব্যবহার করা হয় তখন এই GPS মানুষকে পথ দেখায়। কখনো বলে এখান থেকে ডানে যেতে হবে, কখনো বলে বামে যেতে হবে, কখনো বলে ইউটার্ন নিতে হবে, কখনো বলে সামনে একটা গলি আছে, কখনো বলে ডানে গলি আছে, বামে গলি আছে। এই GPS যখন মানুষ ব্যবহার করে কখনো তার গন্তব্যে সঠিকভাবে পৌঁছায়, আর কখনো কখনো এই GPS তাকে ভুল বার্তা দেয়, ফলে সে তার সঠিক পথে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু রব্বে কাবার কসম, কাবার রবের কসম করে বলছি, আল্লাহ তাআলা যে কোরআন পাঠিয়েছেন এই কোরআন কখনো মানুষকে ভুল পথ দেখায় না। এই কোরআন মানুষকে সেই পথ দেখায় যেই পথে মানুষ তার গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছতে পারবে। आप मुझे बताइए, अगर GPS के सॉफ्टवेयर में बंगला जबान ना हो, अंग्रेजी ना हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, तो क्या आप मंजिल पर पहुंच सकोगे? बिल्कुल इसी तरह अगर खुलना के मुसलमान अरबी से वाकिफ नहीं हैं तो उन्हें कुरान को समझकर अपनाने में भी मुश्किल होती है। মেহমান বলতেছেন আচ্ছা বলুন তো GPS এ যদি বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষা না থেকে জাপানি অথবা চাইনিজ ভাষা থাকে তাহলে এই GPS দেখে আমরা কি সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো? সেটা যেরকম পৌঁছতে পারবো না, ততভাবে আমরা যদি আরবি ভাষা না জানি, আল কোরআনুল কারীমের মর্ম আমরা বুঝে আমরা এটাকে নিজেদের জীবনে আমল করে আমরা আমাদের সঠিক গন্তব্যে কি করে পৌঁছব? मौलाना मुश्ताक अहमद साहब अपने ज़ेरे एहतिमाम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम में इसी बात की मेहनत फरमा रहे हैं कि खुल्ला के बच्चे बच्चे का ताल्लुक कुरान से मजबूत हो जाए। मौलाना मुश्ताक अहमद साहब दामत बरकातुल्लाह आलिया তার তত্ত্বাবধানে এই জামিয়া ইসলামিয়া আরবিয়া দারুল উলুম খুলনায় মেহনত করতেছে
যে খুলনার প্রত্যেকটা বাচ্চা যাতে আল কুরআনুল কারীমের মর্ম বুঝতে পারে, ভাষা বুঝতে পারে এবং তারা তাদের গন্তব্য জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। मेरा ये दावा है अजीज दोस्तों कि कुरान से ज्यादा आसान किताब कायनात में कोई नहीं। और सिर्फ मेरा क्या दावा, मेरी क्या हैसियत, अल्लाह का ऐलान है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान से ज्यादा आसान किताब कायनात में कोई नहीं कि जिसे बच्चा भी आसानी से समझ लेता है, जवान भी आसानी से समझ लेता है, बूढ़ा भी आसानी से समझ लेता है, अरब में रहने वाला भी समझता है, आजम में रहने वाला भी समझता है, बादशाह होकर भी समझता है, गुलाम होकर भी समझता है। इंसान होकर कुरान न समझे तो माजरत के साथ फिर वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं रहता। মেহমান বলতেছেন এই নিখিল বিশ্বে আল কুরআনুল কারীমের থেকে সহজ কোনো কিতাব নেই। আমি আর কি দাবি করব, আমার দাবির কি বা দাম আছে? আল্লাহ তাআলা নিজে বলছেন ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআন লিযিকরি ফাহাল মিন মুদ্দাকির। আমি আল্লাহ তাআলা উপদেশ গ্রহণের জন্য এই কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। আছে কি কোনো শিক্ষা গ্রহণকারী, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী? আল্লাহ তাআলা আল কুরআনুল কারীমকে এত 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 সহজ করেছে যে এই মহাবিশ্বে কুরআনুল কারীমের থেকে কোনো সহজ কিতাব নেই। এই কারণে একটা ছোট্ট বাচ্চা সেও কোরআনকে বুঝে, একজন যুবক সেও বুঝে, বৃদ্ধ সেও বুঝে, আরবি সেও বুঝে, অনারবি সেও বুঝে, বাদশাও বুঝে, গোলামও বুঝে। যেই চেষ্টা করে সেই কোরআন বুঝে, আর যে কোরআন বুঝে না সে মানুষ বলার যোগ্য না। मेरे लिए दुआ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अजीज साथियों, क्या ख्याल है आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में आपकी कुरान से दोस्ती करवा दूं?